Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Diusahakan sehatnya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jauh, giliran sakit mendekati Allah Subhanahu wa taala, giliran sehat lupa sama Allah. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca sholawat, ingin syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang baca sholawat. Gimana itu? Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih Khatib pada kesempatan kali ini tidak lupa, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Istiqomah terus, jangan sampai turun. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengambil tema, ada beberapa amalan yang amalan ini, kriteria ini Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah di surga. Minimal, ini ada tujuh minimal di dalam diri kita, agar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan suatu rumah di surga. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang membangun masjid ataupun musola, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid, tempat ibadah, mushola, kamafhasin qatatin aw saghirin aw asgharu, ataupun bangunan itu hanya seluas tempat burung untuk bertelur, au saghirun au asghara, atau lebih kecil lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitang fil jannah. Niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membangunkan dia rumah di mana? Fil jannah. Makanya luar biasa hadis riwayat Ibnu Majah. Makanya luar biasa kalau ada orang bisa mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk musola, luar biasa itu. Pahalanya mengalir terus. Bisa menyediakan tempat ibadah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa kriterianya agar kita dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali minimal. Dari Muaz bin Anas Al-Juhaini radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad
hatta yahtimaha, sampai akhir dari qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad asra marratin, 10 kali minimal sehari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banallahu lahu qasran fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ada suatu pendapat lagi, orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas ketika akan masuk ke rumah, istiqomah terus dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni tersebut dijaga oleh Allah dari kefakiran, dari kekurangan, cukup saja hartanya, rizkinya, barokah rizkinya. Luar biasanya surat Al-Ikhlas. Istiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas minimal 10 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa? Kriteria yang ketiga, orang yang istiqomah mengerjakan sholat duha 4 rakaat minimal. Minimal 4 rakaat, kata Rasulullah SAW, dan sholat rawatib sebelum sholat duhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shollat duha arba'an." Barang siapa yang sholat duha arba'an 4 rakaat minimal, bukan maksimal. Wa qablal ula arba'an, dan sholat rawatib sebelum sholat duhur 4 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bana lahu biha, buniya lahu biha baitun fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Istiqomahkan sholat sunnah duha minimal 4 rakaat. Ada pendapat 12 boleh. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi kriteria orang yang bakal dibangunkan rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga nanti? Orang yang istiqomah mengerjakan sholat 12 rakaat sholat rawatib, sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallasnata asrata raqatan fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang istiqomah salat 12 rakaat rawatib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah di surganya. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang 12 ini? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam 2 salam. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Kalau orang bisa istiqomah sholat sunnah sebelum subuh, ini hadisnya populer, itu pahalanya
orang yang sholat sunnah qobliyah subuh, kalau ditimbang pahalanya itu mengalahkan orang yang terkaya di dunia ini. Saking luar biasanya sholat qobliyah subuh. Sesibuk apapun kita, laksanakan, jangan tinggalkan itu qobliyah subuh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kriteria orang-orang yang berhak dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkata bohong, dusta, apalagi menipu orang. Pantang bagi dia itu. Perkataannya pasti jujur. Kedua, yang kedua adalah berakhlak mulia, tidak pernah mulutnya ini, lisannya menyakiti orang. Kalau ngomong itu adem gitu, nyaman, bikin orang damai. Tindak tanduknya ini tidak menyakiti sesama. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, akan dibangunkan di rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apa kriterianya? Orang yang ikhlas dan ridho saat anak kesayangannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, milik Allah semuanya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan kriteria ini. Mudah-mudahan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala sudah ada rumah untuk kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal riba wal zila wal zalazil wal bihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma badan am baladina hadha khassah ya Allah wa angsail biladil muslimina amma ya Allah, khususan para syuhada yang meninggal dalam perjuangan Palestina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.